Quel film à gros succès vous a le plus marqué et pourquoi? Qual filme de grande sucesso mais te marcou e por quê? Si on parlait des films qui ont fait l'histoire du cinéma, lequel préférez-vous? Se a gente falasse sobre os filmes que fizeram história no cinema, qual você prefere? Un film spectaculaire qui reste gravé dans votre mémoire, c'est lequel? Qual filme espetacular permanece gravado na sua memória? Parmi tous les blockbusters sortis, y en a-t-il un qui vous touche particulièrement? Entre todos os blockbusters lançados, existe algum que te toca particularmente? Quelle œuvre cinématographique à grand spectacle a su captiver votre attention de manière durable? Qual obra cinematográfica grandiosa conseguiu capturar sua atenção de forma duradoura? Le cinéma, vaste univers. Quel blockbuster vous fait rêver à chaque visionnage? O cinema, um universo vasto. Qual blockbuster te faz sonhar a cada visualização? Si l'on devait choisir un seul film qui représente le summum du divertissement, lequel serait ce? Se tivéssemos que escolher um único filme que representasse o auge do entretenimento, qual seria? Un blockbuster inoubliable, celui qui a laissé une empreinte indélébile sur votre esprit, c'est lequel? Um blockbuster inesquecível, aquele que deixou uma marca indelével na sua mente, qual é? Parlez-moi du film à gros succès qui vous a le plus ému. Me fale sobre o filme de grande sucesso que mais te emocionou. Quel blockbuster vous semble être un chef-d'œuvre du 7e art? Qual blockbuster você considera uma obra-prima da sétima arte? Un film qui a marqué votre adolescence, lequel vous vient à l'esprit? Um filme que marcou sua adolescência, qual vem à mente? Si on devait organiser une soirée cinéma blockbuster, quel film choisiriez-vous en premier? Se fossemos organizar uma noite de cinema com blockbusters, qual filme você escolheria primeiro? Quel est ce film à grand spectacle qui vous a fait vibrer comme aucun autre? Qual é este filme grandioso que te emocionou como nenhum outro? Un blockbuster que l'on pourrait regarder en boucle, c'est lequel? Qual blockbuster a gente poderia assistir em loop? Quel film à gros succès vous a donné envie d'aller au cinéma? Qual filme de grande sucesso te deu vontade de ir ao cinema? Un blockbuster qui a changé votre regard sur le cinéma, c'est lequel? Qual blockbuster mudou sua visão sobre o cinema? Quel film à grand spectacle vous semble être un symbole de son époque? Qual filme grandioso você considera um símbolo de sua época? Un blockbuster qui a su allier action et émotion, c'est lequel? Qual é o blockbuster que soube aliar ação e emoção? Quel film à gros succès vous a fait passer un moment inoubliable? Qual filme de grande sucesso te proporcionou um momento inesquecível? Un blockbuster qui a su vous surprendre, c'est lequel? Qual blockbuster te surpreendeu? Quel film à grand spectacle vous semble être un incontournable? Qual filme grandioso você considera imperdível? Un blockbuster qui a su captiver toute une génération, c'est lequel? Qual blockbuster conseguiu cativar toda uma geração? Est-ce que les remakes parviennent réellement à capturer la magie des blockbusters originaux? Os remakes realmente conseguem capturar a magia dos blockbusters originais? On se demande souvent si ces nouvelles versions rendent hommage ou dénaturent l'œuvre initiale. Frequentemente nos perguntamos se essas novas versões prestam homenagem ou deturpam a obra original.
Il est rare de trouver un remake qui surpasse le film auquel il fait suite, n'est-ce pas? É raro encontrar um remake que supere o filme original, não é mesmo? Certains remakes sont de simples copies sans âme, malheureusement. Alguns remakes são meras cópias sem alma, infelizmente. La nostalgie joue un rôle important dans notre perception des blockbusters classiques, ce qui rend la comparaison difficile. A nostalgia desempenha um papel importante em nossa percepção dos blockbusters clássicos, o que torna a comparação difícil. Peut-on vraiment améliorer un film qui a déjà marqué son époque? É possível realmente melhorar um filme que já marcou a sua época? Il serait intéressant d'analyser les raisons pour lesquelles tant de remakes échouent. Seria interessante analisar as razões pelas quais tantos remakes falham. Souvent, l'interprétation des acteurs dans les originaux est inégalable. Frequentemente, a interpretação dos atores nas versões originais é incomparável. Le contexte culturel de l'époque initiale influence grandement la réception d'un blockbuster, ce qui est difficile à reproduire. O contexto cultural da época inicial influencia grandemente a recepção de um blockbuster, o que é difícil de reproduzir. Il semble que les studios privilégient souvent le profit aux qualités artistiques lors de la création de remakes. Parece que os estúdios frequentemente priorizam o lucro em detrimento das qualidades artísticas ao criar remakes. Les effets spéciaux modernes peuvent impressionner, mais ne suffisent pas toujours à compenser un manque de profondeur narrative. Os efeitos especiais modernos podem impressionar, mas nem sempre são suficientes para compensar a falta de profundidade narrativa. On pourrait argumenter que les remakes offrent une nouvelle perspective sur des histoires connues, mais est-ce suffisant? Poderíamos argumentar que os remakes oferecem uma nova perspectiva sobre histórias conhecidas, mas isso é suficiente? Il y a un charme indéniable dans les blockbusters d'antan qui est souvent absent des versions modernes. Há um charme inegável nos blockbusters de antigamente que frequentemente está ausente nas versões modernas. La musique originale joue un rôle crucial dans l'impact émotionnel d'un film, et il est rare qu'elle soit aussi réussie dans les remakes. A música original desempenha um papel crucial no impacto emocional de um filme, e é raro que seja tão bem-sucedida em remakes. Il serait naïf de penser que tous les remakes sont mauvais, mais la plupart ne parviennent pas à atteindre le niveau des originaux. Seria ingênuo pensar que todos os remakes são ruins, mas a maioria não consegue atingir o nível dos originais. Il est parfois préférable de laisser les classiques tranquilles et de se concentrer sur des projets originaux. Às vezes é melhor deixar os clássicos em paz e se concentrar em projetos originais. La pression exercée par les fans peut être énorme lors de la création d'un remake, ce qui peut nuire à la créativité. A pressão exercida pelos fãs pode ser enorme durante a criação de um remake, o que pode prejudicar a criatividade. Il est fascinant de voir comment les remakes interprètent et réinventent des histoires connues. É fascinante ver como os remakes interpretam e reinventam histórias conhecidas. Il est clair que le succès d'un remake dépend de nombreux facteurs, notamment la qualité du scénario et la direction artistique. Está claro que o sucesso de um remake depende de muitos fatores, incluindo a qualidade do roteiro e a direção artística. Il est souvent difficile d'accepter une nouvelle version d'un film que l'on aime particulièrement. É frequentemente difícil aceitar uma nova versão de um filme que você gosta particularmente. Il est possible qu'avec le temps, certains remakes soient réévalués positivement. É possível que, com o tempo, alguns remakes sejam reavaliados positivamente.
Il est indéniable que les blockbusters classiques ont laissé une empreinte durable sur l'histoire du cinéma. É inegável que os blockbusters clássicos deixaram uma marca duradoura na história do cinema. Ah, si seulement je pouvais incarner la mystérieuse pilote dans Top Gun, Maverick. Ah, se eu pudesse interpretar a misteriosa piloto em Top Gun, Maverick. Quelle aventure ce serait de jouer une scientifique brillante dans un film catastrophe comme 2012 minutes. Que aventura seria interpretar uma cientista brilhante em um filme catástrofe como 2012. On pourrait imaginer, non? Une espionne audacieuse dans Mission Impossible, Fallout. Poderíamos imaginar, não? Uma espiã audaciosa em Missão Impossível, efeito Fallout. Serait-il pas fabuleux de faire partie de l'équipage du Starship Enterprise dans Star Trek Beyond? Não seria fabuloso fazer parte da tripulação do Starship Enterprise em Star Trek Além? Une guerrière féroce aux côtés de Wonder Woman dans un film d'essai serait incroyable. Uma guerreira feroz ao lado da Mulher Maravilha em um filme DC seria incrível. Si l'occasion se présentait, je me verrais bien en reine guerrière dans Black Panther. Se a oportunidade surgisse, eu me veria bem como rainha guerreira em Black Panther. Une exploratrice intrépide à la recherche de trésors perdus dans un film Indiana Jones serait passionnant. Uma exploradora intrépida em busca de tesouros perdidos em um filme, Indiana Jones, seria emocionante. Quelle idée amusante de jouer une sorcière puissante dans un film Harry Potter. Que ideia divertida interpretar uma bruxa poderosa em um filme Harry Potter. On se demande, n'est-ce pas? Une détective astucieuse dans un thriller à suspense comme Seven. A gente se pergunta, não é? Uma detetive astuta em um thriller de suspense como Seven. Si je pouvais choisir, ce serait une aventurière dans un film d'action comme Lara Croft, Tomb Raider. Se eu pudesse escolher, seria uma aventureira em um filme de ação como Lara Croft, Tomb Raider. Quelle folie de faire partie des héros dans un film Avengers. Que loucura fazer parte dos heróis em um filme Vingadores. On pourrait rêver, non? Une survivante courageuse dans un film post-apocalyptique comme Mad Max, Fury Road. A gente podia sonhar, né? Uma sobrevivente corajosa em um filme pós-apocalíptico como Mad Max, Estrada da Fúria. Si seulement je pouvais être une princesse rebelle dans un film Star Wars. Se eu pudesse ser uma princesa rebelde em um filme Star Wars. Quelle chance ce serait de jouer une agente secrète dans un film James Bond. Que sorte seria atuar como uma agente secreta em um filme James Bond. On pourrait imaginer, n'est-ce pas? Une archéologue passionnée dans un film Jurassic Park. Poderíamos imaginar, não é? Uma arqueóloga apaixonada em um filme Jurassic Park. Si l'occasion se présentait, je me verrais bien en pirate audacieuse dans Pirates des Caraïbes. Se a oportunidade surgisse, eu me veria como uma pirata audaciosa em Piratas do Caribe. Une artiste peintre excentrique dans un film dramatique comme Titanic serait fascinant. Uma artista plástica excêntrica em um filme dramático como Titanic seria fascinante. Quelle idée amusante de jouer une musicienne talentueuse dans un film musical comme La La Land. Que ideia divertida interpretar uma musicista talentosa em um filme musical como La La Land. On se demande, n'est-ce pas? Une journaliste d'investigation courageuse dans un film politique. A gente se pergunta, não é? Uma jornalista investigativa corajosa em um filme político.
Si je pouvais choisir, ce serait une astronaute intrépide dans un film de science-fiction. Se eu pudesse escolher, seria uma astronauta destemida em um filme de ficção científica. Quelle folie de faire partie des explorateurs dans un film National Treasure. Que loucura fazer parte dos exploradores em um filme National Treasure. On pourrait rêver, non? Une chef cuisinière passionnée dans un film culinaire. A gente podia sonhar, né? Uma chefe de cozinha apaixonada em um filme gastronômico. Ah, Mad Max, Fury Road, quel coup de maître inattendu. Ah, Mad Max, Estrada da Fúria, que obra-prima inesperada. On ne s'attendait pas à grand-chose avec Edge of Tomorrow, et pourtant. Não esperávamos muito de No Limite do Amanhã, e no entanto. Franchement, Guardians of the Galaxy m'a complètement surprise. Sinceramente, Guardiões da Galáxia me surpreendeu completamente. Qui aurait cru que Captain America, The Winter Soldier serait aussi captivant? Quem diria que Capitão América, o Soldado Invernal, seria tão cativante? Kong, Skull Island, un divertissement plus intelligent qu'il n'y paraît. Kong, a Ilha da Caveira, um divertimento mais inteligente do que aparenta. Il faut avouer, Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl était une vraie révélation. Tem que admitir, Piratas do Caribe, a maldição do Pérola Negra foi uma verdadeira revelação. N'est-ce pas incroyable comme Mission Impossible, Fallout a été bien réalisé? Não é incrível como Missão Impossível, o efeito Fallout foi bem feito? On sous-estime souvent la qualité de Fast, Furious 6 minutes. Frequentemente subestima-se a qualidade de Velozes e Furiosos 6. Spectre, malgré ses défauts, a quelques scènes mémorables. Spectre, apesar de seus defeitos, tem algumas cenas memoráveis. Il y avait un certain charme dans Transformers, non? Havia um certo charme em Transformers, não é? Le roi Scorpion était étonnamment amusant pour un spin-off. O Rei Escorpião foi surpreendentemente divertido para um spin-off. On a ri aux éclats devant Rush Hour, c'était inattendu. Nós demos muita risada com Rush Hour, foi inesperado. X-Men, le commencement, un film de super-héros qui sort du lot. X-Men, Primeira Classe, um filme de super-heróis que se destaca. Il faut reconnaître que le cinquième élément a vieilli étonnamment bien. É preciso reconhecer que o Quinto Elemento envelheceu surpreendentemente bem. On ne s'attendait pas à un tel succès avec Le Monde Perdu, Jurassic Park. Não esperávamos um sucesso tão grande com O Mundo Perdido, Jurassic Park. Quel plaisir de découvrir Gladiator, un film épique inoubliable. Que prazer descobrir Gladiator, um filme épico inesquecível. Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, une adaptation magistrale. O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, uma adaptação magistral. On a été agréablement surpris par Star Wars, épisode I, La menace fantôme. Ficamos agradavelmente surpresos com Star Wars Episódio I, A Ameaça Fantasma. Franchement, Batman Begin a redéfini le genre des films de super-héros. Sinceramente, Batman Begins redefiniu o gênero dos filmes de super-heróis. Il faut admettre que Le Diable s'habille en Prada était plus qu'une simple comédie.
É preciso admitir que O Diabo Veste Prada era mais do que uma simples comédia. On a été captivé par Le Voyage de Chihiro, un chef-d'œuvre d'animation. Ficamos cativadas por A Viagem de Chihiro, uma obra-prima da animação. Qui aurait cru que La Momie serait aussi divertissant? Quem diria que A Múmia seria tão divertido? Le Terminal, un film touchant et original. O Terminal, um filme emocionante e original. Selon vous, quel méchant de blockbuster est le plus mémorable? Na sua opinião, qual vilão de filme blockbuster é o mais memorável? N'est-ce pas que Dark Vador incarne l'antagoniste parfait dans Star Wars? Não é que Darth Vader personifica o antagonista perfeito em Star Wars. On pourrait débattre éternellement du charisme de Hans Gruber dans Die Hard. Poderíamos debater eternamente sobre o carisma de Hans Gruber em Duro de Matar. Est-ce que le Joker a vraiment défini le genre du méchant psychopathe? O Coringa realmente definiu o gênero do vilão psicopata? Il est indéniable que Voldemort a terrifié des générations de spectateurs. É inegável que Voldemort aterrorizou gerações de espectadores. Quel blockbuster a présenté un méchant dont la motivation était la plus complexe? Qual blockbuster apresentou um vilão cuja motivação foi a mais complexa? On se souvient encore de l'impact visuel du méchant dans Alien, le 8e passager. Ainda nos lembramos do impacto visual do vilão em Alien, o Oitavo Passageiro. Serait-il possible d'oublier l'effrayante Regina dans Blanche-Neige? Seria possível esquecer a assustadora Regina em Branca de Neve. Le méchant de Les Dents de la Mer a-t-il créé une véritable panique collective? O vilão de Tubarão causou um verdadeiro pânico coletivo? N'est-ce pas que le personnage de Cruella d'Enfer est une icône du mal? Não é que a personagem Cruella do Mal é um ícone do mal? On pourrait argumenter que le méchant de Le Seigneur des Anneaux est l'incarnation du mal absolu. Poderíamos argumentar que o vilão de O Senhor dos Anéis é a encarnação do mal absoluto. Est-ce que le méchant de James Bond a toujours été aussi charismatique? O vilão de James Bond sempre foi tão carismático? Il est fascinant de voir comment le méchant de Batman a évolué au fil des années. É fascinante ver como o vilão de Batman evoluiu ao longo dos anos. Quel blockbuster a osé présenter un méchant ambivalent? Qual blockbuster ousou apresentar um vilão ambivalente? On se demande souvent ce qui motive les méchants de blockbuster. Frequentemente nos perguntamos o que motiva os vilões dos blockbusters. N'est-ce pas que le méchant de Pirates des Caraïbes est un personnage inoubliable? Não é que o vilão de Piratas do Caribe é uma personagem inesquecível? On pourrait dire que le méchant de Matrix a révolutionné le genre de la science-fiction. Poderíamos dizer que o vilão de Matrix revolucionou o gênero da ficção científica. Est-ce que le méchant de Le Silence des Agneaux est l'un des plus terrifiants de tous les temps? O vilão de O Silêncio dos Inocentes é um dos mais aterrorizantes de todos os tempos? Il est intéressant de noter que le méchant de Maléfique a une histoire tragique. É interessante notar que a vilã de Malévola tem uma história trágica. Quel blockbuster a présenté un méchant dont le plan était le plus diabolique? Qual blockbuster apresentou um vilão cujo plano foi o mais diabólico?
On pourrait débattre de l'influence du méchant de Le Cinquième élément. Poderíamos debater a influência do vilão de O Quinto Elemento. N'est-ce pas que le méchant de Avengers a créé un véritable chaos? Não é que o vilão de Vingadores causou um verdadeiro caos? Est-ce que Avatar a vraiment mérité toute cette hype, selon vous? Você acha que Avatar realmente mereceu toda essa propaganda? On parle souvent de Titanic, mais est-ce que son succès est justifié? Frequentemente se fala de Titanic, mas o sucesso dele é justificado? Star Wars, le réveil de la Force a-t-il un peu trop profité de la nostalgie? Star Wars, o despertar da força aproveitou um pouco demais da nostalgia? Beaucoup considèrent Le Seigneur des Anneaux, mais n'est-ce pas un peu long? Muitas pessoas consideram O Senhor dos Anéis, mas não é um pouco longo? N'est-il pas possible que Les Avengers soient plus spectacle que substance? Não será possível que Os Vingadores seja mais espetáculo do que substância? Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl est-il vraiment aussi bon qu'on le dit? Piratas do Caribe, a maldição do Pérola Negra é realmente tão bom quanto dizem. On encense Matrix, mais l'histoire n'est-elle pas un peu simpliste? Elogiam Matrix, mas a história não é um pouco simplista? Est-ce que Le Roi Lion a été surestimé par la nostalgie de l'enfance? O Rei Leão foi superestimado pela nostalgia da infância? N'est-ce pas un peu exagéré d'appeler Jurassic Park un chef-d'œuvre? Não é um pouco exagerado chamar Jurassic Park de obra-prima? On dit de Gladiator qu'il est épique, mais l'intrigue n'est-elle pas prévisible? Dizem que Gladiator é épico, mas o enredo não é previsível? Est-ce que Le Monde de Nemo a un peu trop misé sur l'émotion? O filme Procurando Nemo apostou um pouco demais na emoção? Beaucoup parlent de Retour vers le futur, mais n'est-ce pas un peu cliché? Muitas pessoas falam de Volta para o Futuro, mas não é um pouco clichê? N'est-il pas possible que Forrest Gump soit trop sentimental? Não será que Forrest Gump é sentimental demais? Le silence des agneaux est-il vraiment aussi terrifiant qu'on le prétend? O silêncio dos inocentes é realmente tão aterrorizante quanto dizem? On encense Inception, mais l'explication est-elle vraiment claire? Elogiam Inception, mas a explicação é realmente clara? Est-ce que Interstellar a un peu trop misé sur la science? Interstellar apostou um pouco demais na ciência? Beaucoup considèrent Le Voyage de Chihiro, mais n'est-ce pas un peu lent? Muitas pessoas consideram A Viagem de Chihiro, mas não é um pouco lento? N'est-il pas possible que La Ligne verte soit trop mélodramatique? Não será que A Linha Verde é muito melodramática? Le cinquième élément est-il vraiment aussi original qu'on le dit? O Quinto Elemento é realmente tão original quanto dizem. On encense Mad Max, Fury Road, mais l'histoire n'est-elle pas un peu mince? Elogiam Mad Max, Estrada da Fúria, mas a história não é um pouco fraca? Est-ce que Dune a un peu trop misé sur l'esthétique? Dune apostou um pouco demais na estética? Beaucoup parlent de Top Gun, Maverick, mais n'est-ce pas un peu répétitif? Muitas pessoas falam de Top Gun, Maverick, mas não é um pouco repetitivo?
Ah, si seulement Titanic avait pu offrir un dénouement moins tragique, imaginez. Ah, se Titanic tivesse podido oferecer desfecho menos trágico, imagine. On pourrait rêver d'une fin alternative pour Star Wars, le réveil de la Force, plus axé sur le développement des nouveaux personnages. Poderíamos sonhar com final alternativo para Star Wars, o despertar da força, mais focado no desenvolvimento dos novos personagens. Quelle audace il aurait fallu pour réécrire la conclusion de Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Que audácia seria necessária para reescrever a conclusão de O Senhor dos Anéis, o retorno do rei. Est-ce que changer la fin de Matrix Reloaded aurait pu améliorer l'ensemble du film? Mudar o final de Matrix Reloaded poderia ter melhorado o filme todo? Une autre tournure pour Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl aurait été intéressante, peut-être moins axée sur le surnaturel. Uma outra versão para Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl seria interessante, talvez menos focada no sobrenatural. Il serait fascinant de voir ce retour vers le futur se terminer sur une note plus ambiguë. Seria fascinante ver De Volta para o Futuro terminar em uma nota mais ambígua. On pourrait imaginer un Gladiator où Maximus survit et fonde une nouvelle Rome. Poderíamos imaginar Gladiador onde Maximus sobrevive e funda uma nova Roma. Si seulement le cinquième élément avait exploré davantage les conséquences de la victoire sur Zorg. Se o quinto elemento tivesse explorado mais as consequências da vitória sobre Zorg. Une fin différente pour Indépendance Day aurait pu éviter le cliché de la destruction massive. Final diferente para Independência Day poderia ter evitado o clichê da destruição massiva. Est-ce que Jurassic Park gagnerait en profondeur avec une conclusion moins axée sur l'évasion? Jurassic Park ganharia em profundidade com uma conclusão menos focada na fuga? Une autre perspective pour le monde de Nemo, peut-être plus centrée sur la reconstruction du récif. Outra perspectiva para Procurando Nemo, talvez mais focada na reconstrução do Recife. Quelle surprise si Toy Story 3 minutes se terminait avec Woody et Buzz explorant le monde ensemble. Que surpresa se Toy Story 3 terminasse com Woody e Buzz explorando o mundo juntos. On pourrait rêver d'une fin plus sombre pour Le Roi Lion, reflétant la réalité de la savane. Poderíamos sonhar com final mais sombrio para O Rei Leão, refletindo a realidade da savana. Il serait captivant de voir La Guerre des Étoiles, l'Empire contre-attaque avec une résolution plus optimiste. Seria fascinante assistir Star Wars, o Império contra-ataca com uma resolução mais otimista. Si seulement The Avengers, en gamme, avait pris le temps de développer davantage les conséquences du claquement. Se Vingadores, Ultimato tivesse dedicado mais tempo a desenvolver as consequências do estalo. Une autre tournure pour Le Hobbit, la bataille des 5 armées aurait pu éviter la surcharge d'effets spéciaux. Outra abordagem para O Hobbit, a Batalha dos 5 Exércitos, poderia ter evitado o excesso de efeitos especiais. Quelle audace il aurait fallu pour réécrire la conclusion de Fast, Furious 7 minutes. Que audácia teria que ter para reescrever a conclusão de Velozes e Furiosos 7. Est-ce que changer la fin de Spider-Man, sans retour vers le domicile aurait pu améliorer l'ensemble du film? Mudar o final de Homem-Aranha, sem volta para casa, poderia ter melhorado o filme todo? Une fin différente pour Avatar aurait pu explorer davantage les enjeux écologiques. Final diferente para Avatar poderia ter explorado mais as questões ecológicas.
On pourrait imaginer le voyage de Chihiro où Chihiro choisit de rester dans le monde des esprits. Poderíamos imaginar A Viagem de Chihiro, onde Chihiro escolhe permanecer no mundo dos espíritos. Quelle surprise si Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2 minutes se terminait avec un Harry plus ambivalent. Que surpresa se Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, terminasse com Harry mais ambivalente. Est-ce que changer la fin de Le Parrain aurait pu améliorer l'ensemble du film? Mudar o final de O Poderoso Chefão poderia ter melhorado o filme todo? Est-ce que Le Cinquième Élément mériterait une suite, selon vous? Você acha que O Quinto Elemento mereceria uma sequência? On pourrait imaginer un nouveau chapitre pour Amélie Poulain, non? Poderíamos imaginar novo capítulo para Amélie Poulain, não? Ne pensez-vous pas que l'univers de Bienvenue chez les Ch'tis gagnerait à être exploré davantage? Você não acha que o universo de Bem-vindos ao CHTs mereceria ser mais explorado? Serait-il intéressant de revoir un film comme Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain? Seria interessante rever filme como O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Un retour de La haine serait-il pertinent aujourd'hui, à votre avis? Retorno de La haine seria relevante hoje, na sua opinião? L'histoire de Intouchable pourrait-elle être poursuivie avec d'autres personnages? A história de Intocáveis poderia ser continuada com outros personagens? N'oublions pas Le Dîner de cons, un film qui pourrait avoir une suite amusante. Não vamos esquecer O Jantar dos Idiotas, filme que poderia ter uma sequência divertida. Que pensez-vous d'une continuation de OSS 117, Le Caire, Nid d'Espion? O que você acha de uma continuação de O 117, Cairo, Ninho de Espiões? Un nouveau film avec Les Visiteurs serait-il une bonne idée, à votre sens? Na sua opinião, seria uma boa ideia novo filme com Les Visiteurs. L'univers de Le Petit Nicolas pourrait-il être enrichi par une nouvelle aventure? O universo de Le Petit Nicolas poderia ser enriquecido por uma nova aventura? Il serait fascinant de voir une suite à Le Doulot, non? Seria fascinante ver uma sequência de Le Doulos, não é? Une nouvelle interprétation de Cléo de 5 à 7 minutes serait-elle intéressante? Uma nova interpretação de Cléo de 5 a 7 seria interessante? L'ambiance unique de Paris, Je t'aime mériterait un nouveau recueil d'histoires. O ambiente único de Paris, Eu te amo, mereceria uma nova coleção de histórias. Que diriez-vous d'une suite à Le Cercle Rouge, avec de nouveaux protagonistes? O que você diria de uma sequência para Le Cercle Rouge, com novos protagonistas? L'histoire de La Grande Vadrouille pourrait-elle être revisitée avec un regard moderne? A história de La Grande Vadrouille poderia ser revisitada com olhar moderno? Un nouveau chapitre pour Le Salaire de la peur serait-il pertinent aujourd'hui? Novo capítulo para O Salário do Medo seria relevante hoje? L'univers de Les Tontons Flingueurs pourrait-il être exploré davantage? O universo de Les Tontons Flingueurs poderia ser mais explorado? Ne pensez-vous pas que Le Clan des Siciliens mériterait une suite plus sombre? Você não acha que O Clã dos Sicilianos mereceria uma sequência mais sombria? L'ambiance de Un prophète pourrait-elle être prolongée dans un nouveau film? Será que a atmosfera de profeta poderia ser prolongada em novo filme? Serait-il intéressant de revoir Divine avec une nouvelle intrigue?
Seria interessante rever Divinas com uma nova trama? L'histoire de La haine pourrait-elle être poursuivie avec les enfants des personnages originaux? A história de Laane poderia ser continuada com os filhos dos personagens originais? Un retour de Le Doulot serait-il pertinent dans le contexte actuel? Um retorno de Le Doulos seria relevante no contexto atual? Ah, les effets spéciaux pratiques dans un film d'action, quelle splendeur visuelle! Ah, os efeitos especiais práticos em um filme de ação, que esplendor visual! N'est-ce pas fascinant de voir comment les cascades étaient réalisées autrefois, sans l'aide du numérique? Não é fascinante ver como as cenas de queda eram feitas antigamente, sem a ajuda do digital? On peut vraiment apprécier le travail des équipes lorsqu'on voit des effets spéciaux traditionnels. Podemos realmente apreciar o trabalho das equipes quando vemos efeitos especiais tradicionais. Les miniatures, les maquettes. As miniaturas, as maquetes. Un savoir-faire qui se perd malheureusement avec le CGI. Um conhecimento que infelizmente se perde com o CGI. Le charme de l'illusion, c'est ça qui manque parfois dans les films modernes. O charme da ilusão é o que às vezes falta nos filmes modernos. Il y a une authenticité dans les effets pratiques qu'on ne retrouve pas toujours avec l'imagerie de synthèse. Há uma autenticidade nos efeitos práticos que nem sempre se encontra com a imagem de síntese. Les explosions réelles, la poussière, le feu. As explosões reais, a poeira, o fogo. Ça donne une sensation plus immersive. Isso dá uma sensação mais imersiva. On sent l'énergie du tournage quand on voit des effets spéciaux physiques. A gente sente a energia da filmagem quando vê efeitos especiais físicos. Le CGI peut être impressionnant, certes, mais il manque souvent de cette âme tangible. O CGI pode ser impressionante, é verdade, mas muitas vezes lhe falta essa alma tangível. Est-ce que la perfection visuelle du CGI ne risque pas d'éloigner le spectateur de l'histoire? A perfeição visual do CGI não corre o risco de afastar o espectador da história? Les effets pratiques ont un côté brut, imparfait qui les rend plus crédibles. Os efeitos práticos têm um lado bruto, imperfeito que os torna mais credíveis. On se souvient encore des créatures incroyables réalisées avec des animatroniques, non? Ainda nos lembramos das criaturas incríveis feitas com animatronicos, não? Le CGI a ses limites, parfois on voit clairement que c'est artificiel. O CGI tem seus limites, às vezes fica claro que é artificial. Les effets spéciaux traditionnels demandent une créativité incroyable de la part des équipes. Os efeitos especiais tradicionais exigem uma criatividade incrível das equipes. Il est parfois plus facile de créer un effet spécial avec du CGI, mais est-ce que c'est toujours mieux? Às vezes é mais fácil criar um efeito especial com CGI, mas será que é sempre melhor? Les films d'horreur bénéficient particulièrement des effets spéciaux pratiques, selon moi. Filmes de terror se beneficiam particularmente dos efeitos especiais práticos, na minha opinião. On peut vraiment sentir le danger quand on voit des cascades réelles à l'écran. A gente realmente sente o perigo quando vê cachoeiras de verdade na tela. Le CGI permet de créer des mondes fantastiques, mais il peut aussi être froid et impersonnel. O CGI permite criar mundos fantásticos, mas também pode ser frio e impessoal. Les effets spéciaux pratiques ont un côté nostalgique,
ça me rappelle mon enfance. Os efeitos especiais práticos têm um lado nostálgico, isso me lembra minha infância. Est-ce que le budget influence souvent le choix entre effets pratiques et CGI? O orçamento influencia frequentemente a escolha entre efeitos práticos e CGI. Il est parfois plus coûteux de réaliser des effets spéciaux physiques, mais le résultat en vaut la peine. Às vezes, é mais caro realizar efeitos especiais físicos, mas o resultado vale a pena. Les films d'aventure sont souvent plus impressionnants avec des effets spéciaux traditionnels, n'est-ce pas? Filmes de aventura são frequentemente mais impressionantes com efeitos especiais tradicionais, não é mesmo? Ah, la scène du baiser sous la pluie dans Astérisque Titanic Astérisque, elle reste gravée dans toutes les mémoires, n'est-ce pas? A cena do beijo na chuva em Titanic, ela permanece gravada na memória de todos, não é mesmo? Quelle émotion intense lors de la destruction de l'étoile noire dans Astérisque Star Wars Astérisque. Que emoção intensa durante a destruição da Estrela da Morte em Asterisco Star Wars Asterisco. On se souvient tous du discours motivant de Maximus dans Astérisque Gladiator Astérisque, c'est épique. Todos nós nos lembramos do discurso motivacional de Maximus em Asterisco Gladiator Asterisco, é épico. La course-poursuite en voiture à San Francisco dans Astérisque Bullitt Astérisque est un chef-d'œuvre de suspense. A perseguição de carro em São Francisco em Asterisco Bolite Asterisco é uma obra-prima de suspense. N'oublions pas le moment où Neo esquive les balles dans Astérisque Matrix Astérisque, c'est révolutionnaire. Não vamos esquecer o momento em que Neo desvia das balas em Asterisco Matrix Asterisco, é revolucionário. La scène de la salle à manger dans Astérisque Pulp Fiction Astérisque est tellement décalée, c'est inoubliable. A cena do restaurante em Asterisco Pulp Fiction Asterisco é tão deslocada, é inesquecível. La première apparition du T-Rex dans Astérisque Jurassic Park Astérisque a marqué toute une génération. A primeira aparição do T-Rex em Asterisco Jurassic Park Asterisco marcou toda uma geração. Le décollage de l'Enterprise dans Astérisque Star Trek 2, la colère de Khan Astérisque est un moment grandiose. A decolagem da Enterprise em Asterisco Star Trek II, a ira de Khan Asterisco é um momento grandioso. La scène du pont dans Astérisque le pont de la rivière Kwai Astérisque est d'une puissance dramatique incroyable. A cena da ponte em Asterisco a ponte do rio Kai Asterisco é de um poder dramático incrível. La transformation de Bruce Banner en Hulk dans Astérisque l'incroyable Hulk Astérisque est toujours impressionnante. A transformação de Bruce Banner em Hulk em Asterisco, o incrível Hulk Asterisco ainda é impressionante. On retient son souffle lors de l'atterrissage forcé dans Astérisque Vol 800 Astérisque. Prende-se a respiração durante o pouso forçado no voo 800. La scène du combat final dans Astérisque Rocky Astérisque est un symbole de persévérance. A cena da luta final em Asterisco Rock Asterisco é um símbolo de perseverança. Quelle tension lors de la scène du train dans Astérisque Mission, Impossible Astérisque. Que tensão na cena do trem em Asterisco Missão, Impossível Asterisco. La découverte de l'Arche perdue dans Astérisque Les aventuriers de l'Arche perdue Astérisque est un moment d'émerveillement. A descoberta da Arca Perdida em Asterisco Os Caçadores da Arca Perdida Asterisco é um momento de admiração. La scène du sauvetage de la princesse Leia dans Astérisque Star Wars, Un nouvel espoir Astérisque est pleine d'espoir. A cena do resgate da princesa Leia em Asterisco Star Wars, Uma nova esperança Asterisco é cheia de esperança. La scène de la danse dans Astérisque Dirty Dancing Astérisque, c'est tellement romantique.
A cena da dança em asterisco Dirty Dance asterisco é tão romântica. On se souvient du moment où le King Kong grimpe à l'Empire State Building. Lembramos do momento em que o King Kong escala o Empire State Building. La scène de la course automobile dans Astérisque Fast and Furious Astérisque est pleine d'adrénaline. A cena da corrida de carros em asterisco Velozes e Furiosos asterisco é cheia de adrenalina. Quelle surprise lors de la révélation du twist final dans Astérisque le sixième sens astérisque. Que surpresa durante a revelação da reviravolta final em asterisco o sexto sentido asterisco. La scène où le vaisseau spatial atterrit sur la planète inconnue dans Astérisque rencontre du troisième type astérisque est fascinante. A cena em que a nave espacial pousa no planeta desconhecido em asterisco encontros do terceiro grau asterisco é fascinante. La scène de la bataille navale dans Astérisque Pearl Harbor astérisque est d'une ampleur spectaculaire. A cena da batalha naval em asterisco Pearl Harbor asterisco é de uma magnitude espetacular. La scène de la poursuite en moto dans Astérisque Terminator 2, le jugement dernier astérisque est tout simplement incroyable. A cena da perseguição de moto em asterisco Terminator 2, o julgamento final asterisco é simplesmente incrível. Quelle bande originale de film à succès vous a le plus marqué? Qual trilha sonora de filme de sucesso mais te marcou? La musique de Gladiator est-elle votre préférée parmi les films à gros succès? A música de Gladiator é a sua favorita entre os filmes de grande sucesso? Est-ce que la bande sonore de Star Wars est un incontournable pour vous en matière de blockbuster? A trilha sonora de Star Wars é essencial para você quando se trata de blockbusters? Parmi les films à succès, laquelle des musiques vous donne le plus d'émotion? Entre os filmes de sucesso, qual das músicas te emociona mais? La bande originale de Pulp Fiction est-elle selon vous un chef-d'œuvre des films à succès? Na sua opinião, a trilha sonora de Pulp Fiction é uma obra-prima dos filmes de sucesso? Quelle musique de film à gros budget résonne le plus en vous? Qual trilha sonora de filme com grande orçamento ressoa mais em você? Est-ce que la bande originale de Le Seigneur des Anneaux est votre choix numéro 1 pour les blockbusters? A trilha sonora de O Senhor dos Anéis é sua escolha número 1 para os blockbusters? Parmi toutes ces musiques de films à succès, laquelle vous transporte le plus? Entre todas essas músicas de filmes de sucesso, qual te transporta mais? La bande sonore de Inception est-elle un favori pour les films à succès? A trilha sonora de Inception é uma favorita para filmes de sucesso? Quelle musique de film à gros budget vous donne des frissons? Qual trilha sonora de filme com um orçamento alto te dá arrepios? Est-ce que la bande originale de Pirates des Caraïbes est un classique pour les blockbusters? A trilha sonora de Piratas do Caribe é um clássico para os blockbusters? Parmi toutes ces musiques de films à succès, laquelle vous fait rêver? Entre todas essas músicas de filmes de sucesso, qual te faz sonhar? La bande originale de Matrix est-elle selon vous un symbole des films à succès? A trilha sonora original de Matrix é, na sua opinião, um símbolo dos filmes de sucesso? Quelle musique de film à gros budget évoque le plus d'images fortes? Qual trilha sonora de filme com grande orçamento evoca as imagens mais fortes? Est-ce que la bande originale de Interstellar est votre préférée pour les blockbusters? A trilha sonora original de Interestelar é a sua favorita para os blockbusters?
Parmi toutes ces musiques de films à succès, laquelle vous donne envie de revoir le film? Entre todas essas músicas de filmes de sucesso, qual te dá vontade de rever o filme? La bande originale de Retour vers le futur est-elle un incontournable pour les blockbusters? A trilha sonora original de Volta para o Futuro é essencial para os blockbusters? Quelle musique de film à gros budget vous a le plus touché? Qual trilha sonora de filme com grande orçamento mais te emocionou? Est-ce que la bande originale de Jurassic Park est un favori pour les films à succès? A trilha sonora de Jurassic Park é uma favorita para filmes de sucesso? Parmi toutes ces musiques de films à succès, laquelle vous semble la plus épique? Entre todas essas músicas de filmes de sucesso, qual você acha a mais épica? La bande originale de Avengers est-elle selon vous un chef-d'œuvre des films à succès? A trilha sonora original de Vingadores é, na sua opinião, uma obra-prima dos filmes de sucesso? Quelle musique de film à gros budget est la plus mémorable pour vous? Qual trilha sonora de filme com grande orçamento é a mais memorável para você? Quel film à gros succès m'a vraiment brisé le cœur, je me demande? Qual filme de grande sucesso realmente partiu meu coração, eu me pergunto. La dernière fois que j'ai pleuré au cinéma, c'était devant un film d'action inattendu. A última vez que chorei no cinema foi assistindo a um filme de ação inesperado. On m'a souvent vu essuyer une larme pendant les films populaires, mais lequel en particulier? Muitas vezes me viram enxugando uma lágrima durante filmes populares, mas qual em particular? Un film à grand spectacle qui m'a profondément ému, lequel vous vient à l'esprit? Um filme grandioso que me emocionou profundamente, qual vem à sua mente? Il y a un blockbuster qui m'a laissé bouleversé, je dois avouer. Tem um filme de sucesso que me deixou arrasada, tenho que admitir. Certains films à succès sont tellement poignants qu'ils provoquent des sanglots, n'est-ce pas? Alguns filmes de sucesso são tão emocionantes que provocam soluços, não é mesmo? Un film populaire qui a touché mon âme et m'a fait pleurer à chaudes larmes, lequel? Um filme popular que tocou minha alma e me fez chorar copiosamente. Qual? Je me souviens d'avoir quitté la salle de cinéma en pleurant après avoir vu un film à gros succès. Eu me lembro de ter saído do cinema chorando depois de assistir a um filme de grande sucesso. Un blockbuster qui a fait couler des rivières de larmes, lequel me vient à l'esprit? Um blockbuster que fez correr rios de lágrimas, qual me vem à mente? Quel film à succès a réussi à me faire verser une larme, malgré moi? Qual filme de sucesso conseguiu me fazer derramar uma lágrima, contra minha vontade? Il y a un film populaire qui m'a vraiment touché en plein cœur, je dois l'admettre. Tem um filme popular que realmente me tocou fundo, devo admitir. Un film à grand spectacle qui m'a fait pleurer comme une fontaine, lequel? Um filme grandioso que me fez chorar como uma fonte, qual? Je me rappelle avoir été très émue par un blockbuster, mais je ne sais plus lequel. Eu me lembro de ter ficado muito emocionada com um blockbuster, mas não sei mais qual. Quel film à succès a réussi à me faire sortir de la salle avec les yeux rouges? Qual filme de sucesso conseguiu me fazer sair da sala com os olhos vermelhos? Un blockbuster qui m'a profondément bouleversée, je n'oublierai jamais. Um blockbuster que me emocionou profundamente e eu nunca esquecerei. Il y a un film populaire qui m'a fait pleurer à chaudes larmes, c'est certain.
Tem um filme popular que me fez chorar muito, com certeza. Quel film à gros succès a réussi à me faire ressentir une profonde tristesse? Qual filme de grande sucesso conseguiu me fazer sentir uma profunda tristeza? Un blockbuster qui m'a laissé sans voix, les yeux remplis de larmes, lequel? Um blockbuster que me deixou sem palavras com os olhos cheios de lágrimas. Qual? Je me souviens d'avoir été très touchée par un film populaire, mais le titre m'échappe. Eu me lembro de ter sido muito tocada por um filme popular, mas o título está escapando da minha memória. Quel film à succès a réussi à me faire pleurer malgré son aspect spectaculaire? Qual filme de sucesso conseguiu me fazer chorar apesar de seu aspecto espetacular? Un blockbuster qui m'a profondément ému, c'est incroyable ce que le cinéma peut faire. Um blockbuster que me emocionou profundamente, é incrível o que o cinema pode fazer. Quel film à gros succès a réussi à me faire verser une larme discrète? Qual filme de grande sucesso conseguiu me fazer derramar uma lágrima discreta? Si l'opportunité se présentait de réaliser un film à gros budget, ce serait sans hésitation une épopée de science-fiction. Se a oportunidade surgisse de fazer um filme de grande orçamento, seria sem hesitação uma epopeia de ficção científica. Un thriller psychologique à suspense, voilà ce qui captiverait vraiment le public selon moi. Um thriller psicológico cheio de suspense, isso é o que realmente cativaria o público na minha opinião. Quelle audace de plonger dans un univers fantastique épique, avec des effets spéciaux à couper le souffle. Que ousadia mergulhar em um universo fantástico épico, com efeitos especiais de tirar o fôlego. Un film d'aventure palpitant, explorant des contrées inexplorées, serait un rêve. Um filme de aventura emocionante, explorando terras inexploradas, seria um sonho. L'idée d'un film de super-héros sombre et réaliste, avec une intrigue complexe, est très séduisante. A ideia de um filme de super-heróis sombrio e realista com uma trama complexa é muito sedutora. Un film d'horreur gothique, avec une ambiance pesante et des personnages torturés, pourrait être fascinant. Um filme de terror gótico com uma atmosfera pesada e personagens atormentados poderia ser fascinante. Un film de guerre historique, raconté d'un point de vue original, serait un défi passionnant. Um filme de guerra histórico, contado sob uma perspectiva original, seria um desafio emocionante. Un film de romance épique, avec des paysages grandioses et une histoire d'amour impossible, serait magnifique. Um filme de romance épico com paisagens grandiosas e uma história de amor impossível seria magnífico. Un film de comédie décalée, avec des dialogues percutants et des situations absurdes, serait très amusant. Um filme de comédia nonsense, com diálogos impactantes e situações absurdas, seria muito divertido. Un film de western moderne, avec une touche de mysticisme et des personnages ambigus, serait intrigant. Um filme de faroeste moderno, com um toque de misticismo e personagens ambíguos, seria intrigante. Un film d'animation spectaculaire, avec un univers visuel unique et une histoire touchante, serait merveilleux. Um filme de animação espetacular, com um universo visual único e uma história emocionante, seria maravilhoso. Un film de catastrophe naturelle épique, avec des effets spéciaux impressionnants et une tension palpable, serait terrifiant. Um filme de desastre natural épico, com efeitos especiais impressionantes e uma tensão palpável, seria aterrorizante. Un film de braquage audacieux, avec des rebondissements inattendus et des personnages charismatiques, serait captivant.
Um filme de assalto audacioso, com reviravoltas inesperadas e personagens carismáticos, seria cativante. Un film de science-fiction dystopique, explorant les dangers de la technologie et le contrôle social, serait pertinent. Um filme de ficção científica distópico, explorando os perigos da tecnologia e o controle social, seria relevante. Un film d'espionnage international, avec des intrigues complexes et des personnages secrets, serait palpitant. Um filme de espionagem internacional com tramas complexas e personagens secretos seria emocionante. Un film de drame familial poignant, avec des émotions fortes et des personnages attachants, serait touchant. Um filme de drama familiar emocionante, com fortes emoções e personagens cativantes, seria tocante. Un film de musical grandiose, avec des chansons originales et des chorégraphies spectaculaires, serait enchanteur. Um filme musical grandioso, com canções originais e coreografias espetaculares, seria encantador. Un film de policier noir, avec une ambiance sombre et des personnages complexes, serait captivant. Um filme policial noir com uma atmosfera sombria e personagens complexos seria cativante. Un film de thriller juridique haletant, avec des rebondissements inattendus et un suspense insoutenable, serait passionnant. Um filme de suspense jurídico emocionante, com reviravoltas inesperadas e uma tensão insuportável, seria fascinante. Un film de comédie romantique pétillant, avec des dialogues spirituels et une histoire d'amour touchante, serait réconfortant. Um filme de comédia romântica borbulhante, com diálogos inteligentes e uma história de amor emocionante, seria reconfortante. Un film de fantasy épique, avec des créatures mythiques et un univers magique, serait enchanteur. Um filme de fantasia épico, com criaturas míticas e um universo mágico, seria encantador. Un film de science-fiction spatiale ambitieux, explorant les mystères de l'univers et la vie extraterrestre, serait fascinant. Um filme de ficção científica espacial ambicioso, explorando os mistérios do universo e a vida extraterrestre, seria fascinante. On peut dire que Retour vers le futur conserve tout son charme, non? Pode-se dizer que De Volta para o Futuro mantém todo o seu charme, não? Est-ce que Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau n'a pas encore une aura magique? O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel não tem ainda uma aura mágica? Il est fascinant de constater que Star Wars, un nouvel espoir, reste aussi captivant aujourd'hui. É fascinante observar que Star Wars, uma nova esperança, continua tão cativante hoje. N'est-il pas incroyable comment Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue n'a pas pris une ride? Não é incrível como Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida não envelheceu? On dirait que Matrix continue de provoquer la réflexion, même des années après. Parece que Matrix continua a provocar reflexão mesmo anos depois. Il semble que Gladiator possède toujours une force émotionnelle indéniable. Parece que Gladiator ainda possui uma força emocional inegável. Est-ce qu'on peut vraiment nier le pouvoir intemporel de Titanic? É possível realmente negar o poder atemporal de Titanic. On pourrait affirmer que Le Silence des Agneaux est aussi terrifiant qu'au premier jour. Poderíamos afirmar que O Silêncio dos Inocentes é tão aterrador quanto no primeiro dia. Il est remarquable de voir comment Jurassic Park continue d'impressionner par ses effets spéciaux. É notável ver como Jurassic Park continua a impressionar com seus efeitos especiais. On se demande si le monde de Nemo n'a pas encore une place spéciale dans le cœur de beaucoup.
Perguntamo-nos se Procurando Nemo ainda não tem um lugar especial no coração de muitos. Il est intéressant de constater que Le Roi Lion continue d'émouvoir les générations. É interessante notar que O Rei Leão continua a emocionar gerações. On pourrait dire que Forrest Gump reste un film profondément touchant, n'est-ce pas? Poderíamos dizer que Forrest Gump continua sendo um filme profundamente emocionante, não é mesmo? Il est surprenant de voir comment Pulp Fiction continue d'influencer le cinéma. É surpreendente ver como Pulp Fiction continua a influenciar o cinema. On se demande si Le Sixième Sens n'a pas encore un impact émotionnel fort. Perguntamo-nos se O Sexto Sentido ainda não tem um forte impacto emocional. Il semble que Le Parrain possède toujours une aura de mystère et de puissance. Parece que O Poderoso Chefão ainda possui uma aura de mistério e poder. On pourrait affirmer que E.T. Poderíamos dizer que E.T. L'Extraterrestre reste un film plein de tendresse. O Extraterrestre continua sendo um filme cheio de ternura. Il est remarquable de voir comment Terminator 2, le jugement dernier, continue d'impressionner par son action. É notável ver como Terminator 2, o julgamento final, continua a impressionar pela sua ação. On dirait que Vol au-dessus d'un nid de coucou continue de provoquer la réflexion. Parece que Um Voo sobre o Ninho do Cuco continua a provocar reflexão. Il semble que La Liste de Schindler possède toujours une force émotionnelle indéniable. Parece que A Lista de Schindler ainda possui uma força emocional inegável. On pourrait dire que Le Voyage de Chihiro reste un chef-d'œuvre d'animation. Poderíamos dizer que A Viagem de Chihiro continua sendo uma obra-prima da animação. Il est surprenant de constater que Le Bon, la Brute et le Truand continuent d'être un classique. É surpreendente constatar que O Bom, o Mal e o Vilão continua sendo um clássico. On se demande si Psychose n'a pas encore une place spéciale dans l'histoire du cinéma. Perguntamo-nos se Psicose não tem ainda um lugar especial na história do cinema. Quelle scène d'action de film à gros succès vous a le plus époustouflé? Qual cena de ação de um filme de grande sucesso mais te deixou sem fôlego? N'est-ce pas incroyable la chorégraphie de combat dans Mad Max, Fury Road? Não é incrível a coreografia de luta em Mad Max, Estrada da Fúria? On peut dire que les effets spéciaux de Avengers, en gamme ont redéfini le genre, non? Pode-se dizer que os efeitos especiais de Vingadores, Ultimato redefiniram o gênero, não? La poursuite en voiture dans The French Connection reste inégalée pour son réalisme. A perseguição de carro em Operação França continua imbatível por seu realismo. Est-ce que quelqu'un se souvient de la séquence d'hélicoptère dans Black Hawk Down? C'était intense. Alguém se lembra da sequência do helicóptero em Black Hawk Down? Foi intenso. Il faut avouer que les combats à l'épée de Crouching Tiger, Hidden Dragon étaient magnifiques. É preciso admitir que as lutas com a espada de O Tigre e o Dragão eram magníficas. La destruction massive dans Transformers, Dark of the Moon était visuellement impressionnante, même si un peu exagérée. A destruição massiva em Transformers, Dark of the Moon foi visualmente impressionante, mesmo que um pouco exagerada. On pourrait débattre pendant des heures de la meilleure scène d'action de Mission Impossible, Fallout. Poderíamos debater por horas sobre a melhor cena de ação de Missão Impossível, efeito Fallout.
La bataille navale dans Pearl Harbor était grandiose, bien que controversée. A batalha naval em Pearl Harbor foi grandiosa, embora controversa. Les scènes de parcours dans Casino Royale ont vraiment donné un nouveau souffle au genre. As cenas de parkour em Cassino Royale realmente deram uma nova vida ao gênero. On ne peut pas parler de film d'action sans mentionner Die Hard, avec ses scènes explosives. Não se pode falar de filmes de ação sem mencionar Die Hard com suas cenas explosivas. La séquence de l'autoroute dans The Matrix Reloaded était tout simplement révolutionnaire. A sequência da autoestrada em The Matrix Reloaded foi simplesmente revolucionária. Est-ce que la scène d'ouverture de Saving Private Ryan est toujours aussi choquante aujourd'hui? A cena de abertura de O Resgate do Soldado Ryan ainda é tão chocante hoje? Les combats aériens de Top Gun, Maverick étaient incroyablement réalistes, n'est-ce pas? As cenas de combate aéreo de Top Gun, Maverick foram incrivelmente realistas, não é mesmo? La séquence de la mine dans Indiana Jones and the Temple of Doom était pleine d'adrénaline. A sequência da mina em Indiana Jones and the Temple of Doom era cheia de adrenalina. On pourrait dire que les scènes de combat de Kill Bill, volume 1 minute étaient un hommage aux films d'arts martiaux. Poderíamos dizer que as cenas de luta de Kill Bill, volume 1, eram uma homenagem aos filmes de artes marciais. La bataille finale de The Lord of the Ring, The Return of the King était épique, avec des effets spéciaux incroyables. A batalha final de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, foi épica com efeitos especiais incríveis. Est-ce que quelqu'un a été particulièrement impressionné par les scènes de combat sous-marine dans Aquaman? Alguém ficou particularmente impressionado com as cenas de luta subaquáticas em Aquaman? La poursuite en train dans Unstoppable était incroyablement tendue, avec un suspense insoutenable. A perseguição de trem em Unstoppable foi incrivelmente tensa, com um suspense insuportável. On pourrait débattre de la meilleure scène d'action de Fast, Furious 6 minutes, avec ses cascades incroyables. Poderíamos debater sobre a melhor cena de ação de Velozes e Furiosos 6, com suas manobras incríveis. La séquence de l'immeuble dans Skyscraper était vertigineuse, avec un suspense insoutenable. A sequência do prédio em Skyscraper era vertiginosa, com um suspense insuportável. Il faut reconnaître que les scènes de combat de John Wick étaient incroyablement stylisées et efficaces. É preciso reconhecer que as cenas de combate de John Wick eram incrivelmente estilizadas e eficazes. On pense souvent que Metropolis de Fritz Lang était visionnaire, non? Geralmente se pensa que Metropolis de Fritz Lang era visionário, não? Est-ce que 2001, l'Odyssée de l'espace a vraiment défini les standards pour la science-fiction au cinéma? 2001, Uma Odisseia no Espaço realmente definiu os padrões para a ficção científica no cinema? Il est fascinant de constater à quel point Blade Runner a influencé l'esthétique cyberpunk. É fascinante observar o quanto Blade Runner influenciou a estética cyberpunk. N'est-ce pas incroyable comment Star Wars, un nouvel espoir, a révolutionné les effets spéciaux? Não é incrível como Star Wars, Uma Nova Esperança, revolucionou os efeitos especiais? On pourrait argumenter que Terminator 2, Le Jugement Dernier, était un chef-d'œuvre technique pour son époque. Poderíamos argumentar que Terminator 2, O Julgamento Final, foi uma obra-prima técnica para sua época. Il me semble que Jurassic Park a complètement changé la façon dont on filme les dinosaures.
Acho que Jurassic Park mudou completamente a maneira como filmamos dinossauros. Est-ce que Matrix a prédit l'avènement de la réalité virtuelle? Matrix previu a chegada da realidade virtual? On se souvient encore aujourd'hui des effets visuels époustouflants de Gladiator. Ainda nos lembramos hoje dos efeitos visuais impressionantes de Gladiator. Il est clair que Avatar a repoussé les limites du cinéma 3D. Fica claro que Avatar expandiu os limites do cinema 3D. N'est-ce pas remarquable la façon dont Retour vers le futur a abordé les paradoxes temporels? Não é notável a maneira como De Volta para o Futuro abordou os paradoxos temporais? On pourrait dire que E.T. Poderíamos dizer que ET. L'extraterrestre a capturé l'imagination d'une génération. O extraterrestre capturou a imaginação de uma geração. Il est intéressant de noter à quel point Alien, le 8e passager, a influencé le genre horrifique. É interessante notar o quanto Alien, o oitavo passageiro, influenciou o gênero de terror. On se demande souvent si Mad Max, Fury Road était trop avant-gardiste pour son public initial. Frequentemente nos perguntamos se Mad Max, Fury Road, foi muito à frente do seu tempo para o público original. Il est indéniable que Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau a redéfini le genre fantasy épique. É inegável que O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, redefiniu o gênero fantasia épica. On pourrait affirmer que Inception était un casse-tête cinématographique brillant. Poderíamos dizer que Inception foi um quebra-cabeça cinematográfico brilhante. Il est frappant de constater à quel point Interstellar a exploré des concepts scientifiques complexes. É impressionante perceber o quão complexos conceitos científicos Interestelar explorou. On pourrait dire que Le 5e élément était un film de science-fiction incroyablement stylisé. Poderíamos dizer que O Quinto Elemento foi um filme de ficção científica incrivelmente estilizado. Il est fascinant de constater à quel point Dark City a influencé l'esthétique néo-noire. É fascinante observar o quanto Dark City influenciou a estética neo-noir. On pourrait argumenter que Brasil de Terry Gilliam était une satire sociale visionnaire. Poderíamos argumentar que Brasil de Terry Gilliam foi uma sátira social visionária. Il est clair que Total Recall a posé des questions philosophiques intéressantes sur la mémoire. Fica claro que Total Recall levantou questões filosóficas interessantes sobre a memória. On se souvient encore aujourd'hui de l'ambiance unique de Gattaca. Ainda nos lembramos da atmosfera única de Gattaca. Il me semble que Minority Report a soulevé des préoccupations éthiques pertinentes sur la prédiction du crime. Acho que Minority Report levantou preocupações éticas relevantes sobre a previsão do crime. Ah, les films de super-héros, un divertissement coupable parfois. Ah, os filmes de super-heróis, um passatempo culpável às vezes. Est-ce que l'attrait des blockbusters d'action, aventure ne réside pas dans leur évasion pure? Será que o apelo dos blockbusters de ação, aventura não reside em sua pura escapismo? On peut dire que les effets spéciaux sont souvent plus impressionnants dans les super-héros, non? Pode-se dizer que os efeitos especiais são frequentemente mais impressionantes nos filmes de super-heróis, não? Les intrigues des films d'action, aventure semblent parfois plus terre à accent grave terre, vous ne trouvez pas? As tramas dos filmes de ação, aventura parecem às vezes mais realistas, você não acha?
Qu'est-ce qui est plus captivant, les pouvoirs extraordinaires ou les cascades réalistes? O que é mais cativante, os poderes extraordinários ou as cenas de ação realistas? Les blockbusters de super-héros, c'est souvent une question d'univers étendu, n'est-ce pas? Filmes de super-heróis são frequentemente uma questão de universo expandido, não é mesmo? Les films d'action, aventure ont tendance à explorer des lieux exotiques, ce qui est attrayant. Filmes de ação, aventura tendem a explorar lugares exóticos, o que é atraente. Il faut avouer que les méchants sont souvent plus mémorables dans les super-héros. É preciso admitir que os vilões são frequentemente mais memoráveis nas histórias de super-heróis. Les blockbusters d'action, aventure, c'est un peu le cinéma des grands espaces. Os blockbusters de ação, aventura são um pouco o cinema dos grandes espaços. Les super-héros, ça parle souvent de dilemmes moraux complexes. Super-heróis frequentemente falam sobre dilemas morais complexos. On se laisse facilement emporter par l'ampleur des batailles dans les super-héros. A gente se deixa levar facilmente pela grandiosidade das batalhas nos super-heróis. Les films d'action, aventure, c'est souvent une course contre la montre palpitante. Filmes de ação, aventura são frequentemente uma corrida contra o tempo emocionante. Les super-héros ont parfois un côté un peu enfantin, non? Super-heróis às vezes têm um lado meio infantil, não? L'humour est souvent plus présent dans les blockbusters d'action, aventure. O humor é frequentemente mais presente nos blockbusters de ação, aventura. Les films de super-héros, c'est souvent une succession de scènes spectaculaires. Filmes de super-heróis são frequentemente uma sucessão de cenas espetaculares. Les blockbusters d'action, aventure, c'est un peu le cinéma de l'évasion. Os blockbusters de ação, aventura são um pouco o cinema da evasão. Les super-héros, ça parle souvent de sauver le monde. Super-heróis frequentemente falam sobre salvar o mundo. Est-ce que les blockbusters d'action, aventure ne sont pas plus accessibles? Filmes de ação, aventura não são mais acessíveis? Les films de super-héros, c'est souvent une question d'identification au personnage. Filmes de super-heróis são frequentemente uma questão de identificação com os personagens. Les blockbusters d'action, aventure, c'est un peu le cinéma de l'adrénaline. Os blockbusters de ação, aventura são um pouco o cinema da adrenalina. Les super-héros, ça parle souvent de dépassement de soi. Super-heróis frequentemente falam sobre superação. On peut dire que les blockbusters d'action, aventure sont plus ancrés dans la réalité. Pode-se dizer que os blockbusters de ação, aventura são mais enraizados na realidade. On peut être étonné par la complexité cachée de Mad Max, Fury Road, non? É possível se surpreender com a complexidade escondida de Mad Max, Estrada da Fúria, não? Certains films d'action, comme John Wick, révèlent une profondeur insoupçonnée en y regardant de plus près. Alguns filmes de ação, como John Wick, revelam uma profundidade inesperada ao analisá-los mais de perto. Il est fascinant de constater à quel point Spider-Man, Into the Spider-Verse aborde des thèmes existentiels. É fascinante observar o quão profundamente Homem-Aranha, no Aranhaverso, aborda temas existenciais. N'est-ce pas surprenant de voir The Hunger Games explorer des questions politiques si pertinentes? Não é surpreendente ver Jogos Vorazes explorar questões políticas tão relevantes?
On s'attend rarement à une telle richesse narrative dans un film comme Fast, Furious, pourtant. Raramente se espera uma riqueza narrativa tão grande em um filme como Velozes e Furiosos, no entanto. La subtilité de Mission Impossible, Fallout est vraiment inattendue, vous ne trouvez pas? A sutileza de Missão Impossível, efeito Fallout, é realmente inesperada, você não acha? Qui aurait cru que Transformers, Dark of the Moon pourrait susciter une réflexion sur la guerre? Quem diria que Transformers, o lado negro da Lua, poderia suscitar uma reflexão sobre a guerra? Il est intéressant de noter comment Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl joue avec les archétypes. É interessante observar como Piratas do Caribe, a maldição do Pérola Negra, brinca com os arquétipos. On découvre des couches de sens dans Avengers, en gamme à chaque visionnage, c'est remarquable. Descobrimos camadas de significado em Vingadores, Ultimato a cada vez que assistimos, é notável. La profondeur psychologique des personnages de Batman Begin est assez frappante, non? A profundidade psicológica dos personagens de Batman Begins é bastante marcante, não? Il faut reconnaître que Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau est bien plus qu'un simple film d'aventure. É preciso reconhecer que O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, é muito mais do que um simples filme de aventura. On peut être touché par la dimension humaine de Star Wars, épisode V, l'Empire contre-attaque. É possível ser tocado pela dimensão humana de Star Wars, Episódio V, O Império Contra-Ataca. La symbolique de Matrix est incroyablement riche et complexe, n'est-ce pas? O simbolismo de Matrix é incrivelmente rico e complexo, não é? Il est surprenant de voir le monde de Narnia, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique aborder des thèmes religieux. É surpreendente ver As Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa abordar temas religiosos. On peut être captivé par la complexité morale de Gladiator. Pode-se ficar cativado pela complexidade moral de Gladiator. La profondeur philosophique de Inception est vraiment impressionnante. A profundidade filosófica de Inception é realmente impressionante. Il faut admettre que Interstellar soulève des questions existentielles profondes. É preciso admitir que Interstellar levanta questões existenciais profundas. On découvre une dimension poétique dans Le Hobbit, un voyage inattendu. Descobrimos uma dimensão poética em O Hobbit, uma jornada inesperada. La subtilité de la mise en scène dans Jurassic Park est vraiment remarquable. A sutileza da direção em Jurassic Park é realmente notável. Il est fascinant de voir comment Retour vers le futur aborde des thèmes temporels complexes. É fascinante a forma como De Volta para o Futuro aborda temas temporais complexos. On peut être touché par la dimension humaine de E.T. Podemos ser tocados pela dimensão humana de E.T. L'extraterrestre. O extraterrestre. La profondeur psychologique des personnages de Terminator 2, le jugement dernier, est assez frappante. A profundidade psicológica dos personagens de Terminator 2, o julgamento final, é bastante marcante. Ah, la révélation finale de Sixième Sens a complètement retourné mon estomac. A revelação final de O Sexto Sentido virou meu estômago completamente. N'est-ce pas incroyable comment le prestige nous manipule jusqu'à la dernière seconde?
Não é incrível como o ilusionista nos manipula até o último segundo? On ne s'attendait absolument pas à l'identité du méchant dans US, c'était sidérant. Ninguém esperava absolutamente a identidade do vilão em US foi surpreendente. La fin de Fight Club a laissé tout le monde bouche bée, n'est-ce pas? O final de Clube da Luta deixou todo mundo boquiaberto, não é? Quel choc de découvrir la vérité sur Memento, un film vraiment déroutant. Que choque descobrir a verdade sobre Memento, um filme realmente confuso. La tournure inattendue de L'île Shutter Island m'a vraiment prise au dépourvu. A reviravolta inesperada de Ilha do Medo me pegou totalmente desprevenida. On pensait tout savoir sur The Other, mais la réalité était bien différente. A gente achava que sabia tudo sobre The Others, mas a realidade era bem diferente. La révélation dans Primal Fear a complètement changé ma perception du film. A revelação em Primal Fear mudou completamente minha percepção do filme. Qui aurait pu imaginer le retournement de situation dans Les Évadés? Quem poderia ter imaginado a reviravolta em Um Sonho de Liberdade? La fin de Seven est tellement sombre et inattendue, elle m'a marqué. O final de Seven é tão sombrio e inesperado, me impactou muito. La vérité derrière Le collectionneur d'os est vraiment glaçante, n'est-ce pas? A verdade por trás de O Colecionador de Ossos é realmente arrepiante, não é? On ne soupçonne jamais le vrai coupable dans Le silence des agneaux, c'est brillant. A gente nunca suspeita do verdadeiro culpado em O Silêncio dos Inocentes, é genial. La révélation finale de Incassable est tellement inattendue, elle remet tout en question. A revelação final de Incassável é tão inesperada, ela questiona tudo. Quel choc de découvrir la vérité sur Le cinquième élément, un film culte. Que choque descobrir a verdade sobre O Quinto Elemento, um filme cult. La fin de Minority Report est tellement complexe et inattendue, elle m'a laissé pensive. O final de Minority Report é tão complexo e inesperado, me deixou pensativa. On ne s'attendait pas à ce que Loupé prenne une telle tournure, c'était incroyable. Não esperávamos que Looper tomasse um rumo tão inesperado, foi incrível. La révélation finale de Arrival est tellement poignante et inattendue, elle m'a émue. A revelação final de Arrival é tão emocionante e inesperada, me tocou profundamente. Quel choc de découvrir la vérité sur Source Code, un film vraiment original. Que choque descobrir a verdade sobre Source Code, um filme realmente original. La fin de Edge of Tomorrow est tellement inattendue, elle m'a laissé sans voix. O final de No Limite do Amanhã é tão inesperado, me deixou sem palavras. On ne soupçonne jamais le vrai coupable dans Gone Girl, c'est vraiment bien ficelé. A gente nunca suspeita do verdadeiro culpado em Garota Exemplar, é muito bem construído. La révélation finale de Shutter Island est tellement déroutante, elle m'a laissé perplexe. A revelação final de Shutter Island é tão confusa, me deixou perplexa. La fin de Old Boy est tellement choquante et inattendue, elle m'a marqué à jamais. O final de Old Boy é tão chocante e inesperado, me marcou para sempre. Quel film à gros succès vous a le plus frappé par sa beauté visuelle? Qual filme de grande sucesso mais te impressionou pela sua beleza visual? La photographie de Mad Max, Fury Road est absolument époustouflante, n'est-ce pas?
A fotografia de Mad Max, Estrada da Fúria, é absolutamente deslumbrante, não é? On pourrait admirer Gladiator pendant des heures juste pour ses décors grandioses. Poderíamos admirar Gladiator por horas só pelos seus cenários grandiosos. Les effets spéciaux de Avatar ont révolutionné le cinéma, selon vous? Os efeitos especiais de Avatar revolucionaram o cinema, na sua opinião? N'est-il pas incroyable la manière dont Dune capture l'immensité du désert? Não é incrível a maneira como Dune captura a imensidão do deserto? La palette de couleurs dans The Fall est tout simplement magique. A paleta de cores em The Fall é simplesmente mágica. Les paysages de Life of Pi sont d'une beauté irréelle, vous ne trouvez pas? As paisagens de Life of Pi são de uma beleza irreal, você não acha? La mise en scène de Pan's Labyrinthe est un véritable chef-d'œuvre visuel. A direção de arte de O Labirinto do Fauno é uma verdadeira obra-prima visual. Les costumes de Marie-Antoinette sont incroyablement détaillés et somptueux. Os figurinos de Maria Antonieta são incrivelmente detalhados e suntuosos. La direction artistique de Brasil est tellement unique et mémorable. A direção de arte de Brasil é tão única e memorável. Les effets visuels de 2001, à Space Odyssey, restent impressionnants aujourd'hui. Os efeitos visuais de 2001, Uma Odisseia no Espaço, continuam impressionantes hoje. La beauté des costumes et décors de Crouching Tiger, Hidden Dragon est saisissante. A beleza dos figurinos e cenários de O Tigre e o Dragão é impressionante. La photographie de The Revenant est brute et magnifique, vous êtes d'accord? A fotografia de O Regresso é crua e magnífica, você concorda? Les effets spéciaux de Gravity sont tellement réalistes qu'on en oublie que c'est un film. Os efeitos especiais de Gravity são tão realistas que a gente esquece que é um filme. La lumière et les ombres dans Blade Runner 2049 minutes créent une atmosphère incroyable. A luz e as sombras em Blade Runner 2049 criam uma atmosfera incrível. La conception des créatures dans Pacific Rim est vraiment impressionnante, non? O design das criaturas em Pacific Rim é realmente impressionante, não? Les décors de The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring sont d'une richesse incroyable. Os cenários de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, são de uma riqueza incrível. La manière dont Interstellar représente l'espace est fascinante, vous ne trouvez pas? A forma como Interstellar representa o espaço é fascinante, você não acha? La beauté des effets spéciaux dans Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl est indéniable. A beleza dos efeitos especiais em Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, é inegável. On pourrait se perdre dans les paysages de The Fall, c'est tellement beau. A gente poderia se perder nas paisagens de The Fall, é tão bonito. La photographie de Lawrence of Arabia est légendaire, n'est-ce pas? A fotografia de Lawrence da Arábia é lendária, não é? Les effets visuels de War of the Worlds sont toujours aussi impressionnants. Os efeitos visuais de War of the Worlds continuam tão impressionantes. Ah, quelle question intrigante! Sans hésitation, ce serait Hermione Granger, sa soif de connaissance est inspirante. Ah, que pergunta intrigante! Sem hesitação, seria Hermione Granger, sua sede de conhecimento é inspiradora.
On dirait une énigme amusante. Peut-être Indiana Jones, pour écouter ses récits d'aventures exotiques. Parece enigma divertido. Talvez Indiana Jones, para ouvir suas histórias de aventuras exóticas. Quelle idée originale! Sans doute le docteur Emmett Brown, pour comprendre les mystères du voyage dans le temps. Que ideia original! Sem dúvida o Dr. Emmett Brown para compreender os mistérios da viagem no tempo. C'est une pensée fascinante. Probablement Ellen Ripley, sa force et son courage sont admirables. Que pensamento fascinante! Provavelmente Ellen Ripley, sua força e coragem são admiráveis. Voilà un dilemme intéressant. Sans hésiter, ce serait Tony Stark, pour profiter de son esprit vif et de son humour. Eis dilema interessante. Sem hesitar, seria Tony Stark para aproveitar sua inteligência e senso de humor. Quelle question stimulante! Sans doute Neo, pour discuter de la nature de la réalité. Que pergunta estimulante! Sem dúvida Neo para discutir a natureza da realidade. C'est une réflexion captivante. Peut-être Jack Sparrow, pour entendre ses histoires rocambolesques. Que reflexão cativante! Talvez Jack Sparrow para ouvir suas histórias mirabolantes. Quelle idée amusante! Sans doute le seigneur Voldemort, pour tenter de comprendre ses motivations obscures. Que ideia divertida! Sem dúvida Lord Voldemort para tentar compreender suas motivações obscuras. C'est une question qui mérite réflexion. Probablement le Joker, pour analyser son chaos et sa folie. É uma pergunta que merece reflexão. Provavelmente o Coringa, para analisar seu caos e sua loucura. Quelle pensée originale! Sans doute T. Que pensamento original! Sem dúvida é T. Pour partager un moment de tendresse et d'émerveillement. Para compartilhar um momento de ternura e admiração. C'est une énigme captivante. Peut-être Maximus Decimus Meridius, pour écouter ses récits de batailles épiques. É enigma cativante. Talvez Maximus Decimus Meridius, para ouvir seus relatos de batalhas épicas. Quelle question intrigante! Sans doute Katniss Everdeen, sa détermination et son courage sont impressionnants. Que pergunta intrigante! Sem dúvida Katniss Everdeen, sua determinação e coragem são impressionantes. Voilà un dilemme intéressant. Sans hésiter, ce serait Han Solo, pour profiter de son esprit d'aventure et de sa nonchalance. Eis dilema interessante. Sem hesitar, seria Han Solo para aproveitar seu espírito de aventura e sua desenvoltura. C'est une pensée fascinante. Probablement le professeur Charles Xavier, pour discuter de la nature de l'esprit humain. Que pensamento fascinante! Provavelmente o professor Charles Xavier, para discutir a natureza da mente humana. Quelle idée originale! Sans doute le Terminator, pour comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle. Que ideia original! Sem dúvida o Terminator para compreender os desafios da inteligência artificial. C'est une réflexion captivante. Peut-être le roi Mufasa, pour écouter ses sages conseils. Que reflexão cativante! Talvez o rei Mufasa para ouvir seus sábios conselhos. Quelle question stimulante! Sans doute le Hobbit Bilbo Baggin, pour partager un moment de calme et de contemplation. Que pergunta estimulante! Sem dúvida o Hobbit Bilbo Baggins para compartilhar um momento de calma e contemplação. C'est une énigme captivante. Peut-être le capitaine Jack Sparrow, pour entendre ses anecdotes incroyables. É enigma cativante. Talvez o capitão Jack Sparrow para ouvir suas histórias incríveis.
Voilà un dilemme intéressant. Sans hésiter, ce serait le seigneur Gandalf, pour profiter de sa sagesse et de son expérience. Aqui está um dilema interessante. Sem hesitar, seria o Sr. Gandalf para aproveitar sua sabedoria e experiência. Quelle idée amusante! Sans doute le Docteur Strange, pour discuter des mystères de l'univers. Que ideia divertida! Sem dúvida o Doutor Estranho, para discutir os mistérios do universo. C'est une pensée fascinante. Probablement le seigneur Frodon Saquet, pour partager un moment de courage et d'espoir. Que pensamento fascinante! Provavelmente o Sr. Frodo Bolseiro para compartilhar um momento de coragem e esperança. Quelle question stimulante! Sans doute le capitaine Barbossa, pour écouter ses récits de piraterie. Que pergunta estimulante! Sem dúvida o Capitão Barbossa para ouvir suas histórias de pirataria. Quel film à gros succès pensez-vous qu'il faut absolument voir dans une vie? Qual filme de grande sucesso você acha que é absolutamente essencial ver na vida? On pourrait débattre des films incontournables, mais Le Parrain me vient immédiatement à l'esprit. Poderíamos debater sobre os filmes imperdíveis, mas O Poderoso Chefão me vem imediatamente à mente. Est-ce que Star Wars, Un Nouvel Espoir est un classique universel, selon vous? Você acha que Star Wars, Uma Nova Esperança, é um clássico universal? Il y a tellement de choix, mais Retour vers le futur reste un divertissement intemporel. Há tantas opções, mas De Volta para o Futuro continua um entretenimento atemporal. N'oublions pas l'impact culturel de Titanic, un film qui a marqué toute une génération. Não vamos esquecer o impacto cultural de Titanic, um filme que marcou toda uma geração. Serait-il possible d'imaginer le cinéma sans autant en emporte le vent? Seria possível imaginar o cinema sem E o Vento Levou. On se demande souvent quels films resteront gravés dans l'histoire. 2001, l'Odyssée de l'espace en fait partie. Frequentemente nos perguntamos quais filmes permanecerão gravados na história. 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um deles. Un film qui m'a profondément touché, c'est Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Um filme que me tocou profundamente é O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Il est certain que Matrix a révolutionné le genre de la science-fiction. Certamente Matrix revolucionou o gênero de ficção científica. On pourrait dire que Psychose est un chef-d'œuvre du suspense psychologique. Poderíamos dizer que Psicose é uma obra-prima do suspense psicológico. Est-ce que Le Bon, la Brute et le Truand est un western emblématique? O Bom, o Mal e o Vilão é um faroeste icônico? Il faut absolument voir La Liste de Schindler, un témoignage poignant. É preciso absolutamente ver A Lista de Schindler, um testemunho pungente. On ne peut pas parler de blockbuster sans mentionner Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Não se pode falar de blockbuster sem mencionar Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Un film qui a marqué mon enfance, c'est E.T. Um filme que marcou minha infância é E.T. On pourrait discuter pendant des heures, mais Forrest Gump est un film qui touche tout le monde. Poderíamos discutir por horas, mas Forrest Gump é um filme que toca a todos. Il me semble que Gladiator a redonné ses lettres de noblesse au péplum. Acho que Gladiator resgatou a nobreza do gênero épico. On se souvient tous de l'impact visuel de Avatar. Todos nós nos lembramos do impacto visual de Avatar.
Est-ce que Le silence des agneaux est un thriller inoubliable? O Silêncio dos Inocentes é um thriller inesquecível? Il y a tellement de chefs-d'œuvre, mais Pulp Fiction est un film culte. Há tantas obras-primas, mas Pulp Fiction é um filme cult. On pourrait dire que Le voyage de Chihiro est une merveille d'animation. Poderíamos dizer que A Viagem de Chihiro é uma maravilha da animação. Il faut absolument voir Inception, un film qui défie la réalité. É preciso absolutamente ver Inception, um filme que desafia a realidade. On pourrait débattre des meilleurs films de tous les temps, mais Seven est un thriller captivant. Poderíamos debater sobre os melhores filmes de todos os tempos, mas Seven é um thriller cativante.